हाय फ्रेंड्स नमस्कार आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची एबे मु आसिकी पहुंची जाइए मु जोटी सब संध्या पिला ट्यूशन करे से आसिक पहुंच जाइए एक्चुअली 2-3 दिन हम एबे ट्यूशन पूरा छुट्टी थिला संडे थिला हाँ शनिवार भी मु आसी नथिली कारण शनिवार जोर से वर्षा होता तापरे संडे छुट्टी तापरे सोमवार भी आमर रक्षाबंधन थिला से दिन भी छुट्टी आज मंगलवार मुझे आज ट्यूशन चलो पिला सहित मिसवा जाना केमती कौन पिला पढ़ापढ़ी चलती 2-3 दिन पिला केमती कौन काटिले चलतु डिटेल्स सब किसी जाना तो पिला पचारा छोटू कह मो ना होचे अभिषेक मल्लिक मु पंचम श्रेणी रे पढुची तापरे मामाली कह मो ना होचे आकांक्षा मल्लिक मु चतुर्थ श्रेणी रे पढे मिट्टू मिट्टू कह कौन पढ़ुचु लाज करनी कहीदे तो ना कौन तो ना कौन कहूनु भल रे हाँ मिठूटा टे दुष्ट अच्छी एवं जा तितली पाख तितली कह तो भल ना कह बड़ पाटी कहनु टे बड़ पाटी कह इे अना इे अन कह हाँ बड़ पाटी कह एटिका मो पाखुआ कह बड़ पाटी कह आउ कौ क्लास रे पढ़ु तू अंगनवाड़ी कौन रे हाँ कहबू ना कौन खाई आज इे ना बड़ पाटी कह कौन खाई बिस्कुट आउ सकाଳେ बरा हुनी बिस्कुट खाई ट्यूशन आसिलु सकाଳେ बरा घुनी खाई हाँ बढ़िया पिला मोबाइल देखुचु ना पाठ पढ़ुचु मोबाइल बेसी देखुनी नाइंटी हाँ तितली एबे कहब तितली तो आज काली तो राखी पूर्णिमा थिला का हाथ रे तू राखी बांधिलु छोटू भाई हाथ रे हम तापरे साई भाई आउ आ बादल भाई बांधिनी बांधिनु बादल भाई हाथ रे ओहो भूली जाइछु ना तू एते भूलुछु कांगी मो हाउ मामाली तू का हाथ रे राखी बांधिलु आगो बसे मो भाई हाथ रे आउ खाते न मिट्टू तो हाथ रे के राखी बांधि लाग रे मामनाती मामिना दीदी हाँ आउ मामिना दीदी आउ कौन देला मीठा खुआइला केतरा मीठा खाइलु गोटे पाठ पढ़ा पढ़ी होउछ टी ना सकाळ खेलुछु सकाळ तू पाठ पढ़नु दांत से स्कूल जाउछु सकाळ टी बसी पाठ पढ़ू ना आगे कौन खाई जाउछु स्कूल हमर जो सोदो नै पिठरा सोदो सेर मामा को दई भुगनी आनी खाइ दे चकोली चकोली खाइ जाउछु बढ़िया पिला छोटू तो हाथ रे के राखी बांधिला खुशी दी खाली जणे नमी दी आउ लुसी दी तापरे मामी दी समस्त राखी बांधिले बढ़िया पिला आउ मीठा कहले ताले तम मानकर राखी पूर्णिमाटा एमती सब है ना कि राखी बांधिल हाँ देख एक्चुअली राखी पूर्णिमाटा हूँ आमर कौन
ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅର୍ଥଟା ବୁଝିଛ? ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମାନେ ହେଉଛି ଏ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ। ତିତିଲି ଭଲରେ ବସେ, ଚକା ପକେଇକି। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ପିଲା। ସିଲଟା ଆଗକୁ ଆଣ। ହେଲା। ଏ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା ହେଲା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅର୍ଥ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ। କ'ଣ? ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ। ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ହଁ, କାହିଁକି ବାନ୍ଧନ୍ତି? ଯେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ହଁ, ଭଉଣୀର ଅସୁବିଧାରେ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ସବୁବେଳେ ଭାଇଟି ତାର ଭଉଣୀ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଭଉଣୀକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହଁ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ହେଉ, ଜୀବନରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କଟା ହେଉଛି ସେଇଭଳି। ହଁ କି ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲ? ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କଟା ହେଲା ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଭଲ ପାଇବା ଦେବା, ସ୍ନେହ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ଟି? ଆଉ ନାଇଁ ଯେ ଖାଲି ହଁ ତମେ ଏଇନା ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛ, ତମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେବ, ସବୁକିଛି ହେବ, ଖେଳ କୁଦ ସବୁ ଚାଲିବ। ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏଇ ପର୍ବଟା ବର୍ଷକୁ ଥରେ କାହିଁକି ଆସେ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ହେବେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇ ପର୍ବଟା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହେବ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ହଁ କି ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲ ଟି? ମିଟୁ ତମେ ତ ଏଇନା ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇକି ଅଛ। ଏମାନେ ତ ମିଟୁ ଛୋଟ, ତିତିଲି ଏଠି ଛୋଟ, ବହୁତ ଛୋଟ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଇଆ, ଭାଇଟି ଭଉଣୀକି ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଭାଇଟି ଛୋଟ ହେଇଥିବ, ଭଉଣୀ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ହେଲା, ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଭାଇ ପାଖରେ ଭଉଣୀ ଛିଡ଼ା ହେବ ବା ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଭାଇଟେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୋଟେ ସାର୍ ଦେଲେ, ସ୍କୁଲରେ ହେଉ କି ଟ୍ୟୁସନରେ ହେଉ, ସାର୍ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ, ହୋମୱାର୍କ କିଛି ଘରେ କରିବାକୁ ଦେଲେ, ଯଦି ଭାଇକି ଆସୁନି, ତାହେଲେ ଭଉଣୀ ଯଦି ବଡ଼ ଅଛି, ସେ ଜାଣିଛି, ସେଇଟା ତାକୁ ପାଠଟା ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବ। ଯେ ଏମିତି କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତମେ ଏମିତି ପଢ଼, ଏମିତି ପଢ଼ିଲେ ତମକୁ ଆସିବ। ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ବେଶୀ କରନି, ବେଶୀ ଫୋନ୍ ଦେଖନି। ଆଜିକାଲି ଛୁଆଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାନେ କି ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଗାଇଡ଼ କରିବେ, ଭଲ କଥା ଶିଖେଇବେ, ପାଖରେ ବସିକି ସବୁବେଳେ ଖୁଆଇବେ, ଗେଲ କରିବେ, ସ୍ନେହ ଦେବେ। ଆଉ ତମେ ଭୁଲ କଲେ, ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ ତମକୁ ବୁଝେଇବେ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ଟି? ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ଏମିତି ମୋର ସମୟଟା ଏମିତି କଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି ହେବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଗଲା। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ଏବେ ଯିବା। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୁହ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।